जाइलु आम सीमा टेक्सटाइल ड्रेस किणा आसिलु ये हूँ मास्टर काली बोलबम जीव ड्रेस किणिक आसला आम वर्षा उदा हो जाऊँ आसला बेलू वर्षा पकेला काली देखिए बोलबम जी मास्टर जी छोट से से गोटा नहीं जो लोकनाथ मुझे तुम सागे यही वर्ष तार बाहागर हो तो से हिसाब से माने हरिवालटा न पड़े बाहागरटा हो पारे पैसा अच्छे केत मिले मास्टर भावना पड़गले सीमा टेक्सटाइल गई मास्टर गाड़ी रे तेल सर जा पेट्रोल पकड़ गोटाई खंटे अच्छे गपुन आमर मंच तैयारी हम ये बाउंस मान देखिए बाउंस हणा सरीगला चॉकलेट बॉय बंटी मंचा करेंगे लगी गात फात कर देखिए कौन मंचा हो मंचा हो कौ दिन कम्प्लीट हो मंचा आज हो तमर जो शूटिंग होता या कि ते खोजुची कौ जाई कौन गला ना व्यू कौ जाई गला केते आशा अच्छी केते लागिवो बिटिया आपड़ देखी तो केम लगे भिडटा बंटी बाबू कर भल लगे अच्छा काली ड्रेस किणी आसी आज बोलबम जावाई रेडी पूरा फूल फूल तोलुची काली काली बोलबम को ड्रेस किणी आसी आज पूरा फूल फूल तोली अइका जाई फूल फूल तोला तोली कर दीटा तीन टा बेलू बाहर घर या गोटे भक्त किंतु एबे जाऊना और खबुल भाई
ଖଜରାଆଡି। ଏ ନାଡ଼ ଯେମିତି ରହିବ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ। ଅରଗ ବୁଲା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମର ବୋଲବମ୍ ଯିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ କରିବେ, ବୋଲବମ୍ ଯିବେ ବୋଲି ଆମ ଘରେ ସବୁ ବାଙ୍ଗି ଫାଙ୍ଗି ରେଡ଼ି କରିକି ଆଇଛନ୍ତି। ପିଲା ବାହାରିଲେ ସେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ କନ୍ଦଳ ନଦୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବୁଲିବୁ ଯିବୁ ତାପରେ ବାହାରିକି ଆଉ। ମାଷ୍ଟର ବାହାରିଲେ ବୋଲବମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଗଲୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଛି, ପାଣି ବୁଡ଼େଇବାକୁ ବୁଡ଼େଇବେ ଦେଖେଇବି। ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଲା ହାରି। ସାରେ ଓ ସାରେ, ଇଏ ଆମ ଲିକୁ ଏଠି ପାଣି ଭାର ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଆଇଲାଣି। ଇଆଡ଼େ ପୂଜା ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀ ନାଇଁ କି ଆମର ସେଠି ପୁରୁଣା ଘାଟରେ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ଆମେ ପଶି ଦେଖିଲୁ ଏତେ ହେଲା, ତା ଭିତରୁ ଆହୁରି ଅଛି। କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ତ ବୁଢ଼ା ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା। ତାପରେ ଇଏ ଆଡ଼େ ଆଇଲା ଦୋକାନଟେ ଖୋଲି ହଉ ରହୁଛି। ବୋର୍ଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିବୁ?